أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون bukanum kayme jamaate di kajam furid fofe nulalla lambe fula kola feno ka gamenor kër islam di e kitaba no mame fele yankonem kitabu tawhid yetamanja ken kono muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah kitaban manjena safe safelyo majo jan si hadise sayyid rasul sallallahu alaihi wasallam di si aya sitatemit de kayi sen wamaynam hakatemite be bar kumi cela wama ko waran ko kanamite waymite mom be ba ko kila waymite latume watume kane manka dinele kanyo kayni ne kodi duk kanyo wona jujendi kitabawe pour mbo manja jawo nu poyawo nu rongadi dine an manje sete yana temita mange yok be fana fanota be kay nyura ke da temit emite sen la beej baje ko fana fikile fu jaar fula ko la ko fe fofote kam fula ko fana futok kinden wanota be ngare filmeto fanota be ngare jaar fokonem babu tafsiru tawhid wa shahadati an la ilaha illallah nane efel wankonem tawhid di wankonem kaynen meti bayta mansan warno koba me ko bele kam malgen kanti jamite filmeto fe wowot fo notale beka felorok beka fuslorok di wama konem tawhid ona ja tawhid na kumanja kono ona ja tawhid yonum ekan emiti yokon nu kobe emiti yokon nu fim emiti yokon nu sof atemit akon let ku gaba afim emiti yokon o diemite kebyo na jonkorem sumu jati njade emiti na jonkorem leta musallawa won manje emite kebyo ewne wa hokila na jalaw di wa hoken wakanta temit anjabe keremun be keremurum nyete memite anjabe ka sali be ka sali nyete memite leta jobe di bubor ma salito mbabe di fiyak ma salito leta jaw bo be di bubor be ka simen bara anjabe keremul be keremun nyete memite mawon ko kare sekata temit nane mono kormenum puri ma fankonem shahadata la ilaha illallah kayinen met bayta mansa anwar no koba me ko bele kam malegen kanta ja atemit cebo okono mer furi mo fa kankam furi fan manje fa bajef ko mumuk met an la tam sanu kan di islame fo karek furi mo fa on jabe ka sali be ka wadani fo kurek fo on jabe ka sali fo kurek fo muhammad sallallahu alaihi wasallam nanula ano san furimo fulum ko fukane furimo fe abanna pour duniya yono nacet anakala bakana kana arjana wedo yisi se met furim fan manje fan warno fuslora mu manja wa ma furega bara furimo fe abu jahal ko manja ku yismeti abu jahal nam moñ furimo fe wa ma fu fele wa ma furega mo kane du ko de kulat berege furimo fe shahadatu la ilaha illallah maintenant no san rega fo wayi sen yono emite yekon yo kebe no warno ko ba inyare kum frimo fe lay jak mbaka na simina bu bor are kum frimo fe lay jak mambaka na ko ba sineti are kum frimo fe lay jak mankan o be jobe kamelo are kum frimo fa ban lay jak mankan o be jallaw ajo be di fiyak manade e lawto mo kane ko kuma man frimo fe wa ma fu felmi han kana ku kan ku muslimi o kan dukulat be ka tubiyak mo kan dukure muhammad sallallahu alaihi wasallam aja'ala alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab
kono simit numa mamdi mulu kat simito su tubalim mankan be ko be mitiyo kon nan di kono wudu kanka wa hon manje furim fan manje fasinu li suwonor sema e kat e sofe mitiyo kon be kat boy ko be sinete o atemit o manja mit furimo fe fono matemit chebo no warno ko ba atemit man san manja baytu bunokor baytu wanku name wono man san ngola am manja ngola wanu san buram mo kana atemit nane laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiun basir atemit nane baytu wanku no ko redakila baytu wanku name aman san manja na juke jukna jame jam ma juke meno makila manje bu mana jame meno akila na manje barawla wamdi wala wonon kayinen metate meta man san manje na jame jam na juke juk o manje bu mana juke menom bu mana jame enom yutu enan namdu du frimo fe ano sare kum frimo fe na wa namang dibuno ko robete mite wano se mite e semeti yo moyno ko menom no manga enomo o jawdi ku kana jamo ku kana bukan kan manje kaate be ko atemit cebo mo kane ku kafira kawujumi de manje limite mite kon nan kuma to man ko be mite kon yo kanti man ko kanko muslime mo kana atemit nan muhammad sallallahu alaihi wasallam wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim na naucengi ay mbatu kuma samana sene futto ke disiga baras dienta amera sene futto ke disiga baras won ko du berege wono amansa admanje emak abaje fukoy men an manja watu kum wono sano burum adem nala narak di ayo nane kul man yarzuqukum minas samai wal ard aman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أدم نانه محمد صلى الله عليه وسلم تشيني أيمبا فلومي أيمبا كان بكا كوكو دموي بكا دوكو فلو أيمبا توكما سمانه دين تامرا بانكوني أتميت ono man san manja felem bukana kana man ko felo ona man san manja kana bukana manku koko kana manku koko aman yamliku sama wal absara awna man san manje awne o manji jam nawnu manji juk ko beane atemit okon onan man san manje o senele manji jam o wunole me juke ay ma man san manje apurenen kunyila kan manje kumpay lew kan kajake lew kan manje ka legen ay mba man san manje ngole mum wujukanan manje jakut na bajanan ajake nuju kana jakut ana jake na baj anan manja jakut o cengi ja aman say mbakane mom panko na temit ukun o ngole makam mom o ngole majika anan manja mbukana tu ko mudu jakut na seno anyi la jake o ngole majika anan manja bukana ko ne umana jake na seno anyi dan manja jakut o cengi ja manoni aymba duniye aymba ngorom fukara detlaray aymba senen bukana fi fabake na sen buka fi fatimi aymba kana buka man koko buka do ko felo aymba senen musumto aymba senen me juye panko ni atemit nane ko regi jamum woni manteleji ko atemit nan jimanju meti udu tu atemit oko no ngole mborokawbo bare ko tude manjeli udu e kanti manku kanko muslime wo kana kanko muslime ko mawtu be ko be miteyekol mo kana ay rega furi mofu نصفت سبعية من درج لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله كريم كجك بارمون تجامو كبمتيكون دولة كان مبكان أمسلمه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نكبرنا نعلم فرما فما فلو لافو نمرو آيات القرآن كربي سلامتي ونرج نلت من تسوو نور سلمان جاكلا بجسو باروا وان من جوجاولو دال القرآن مكان نعرو ajojende kitaba mbayi sulaw wa qawlullahi ta'ala defri ma feta atemit ulaika alladhina yad'un atem nana wanji kobenya kajem bedi ku yaka keb kana manko na kandundu ku yaka bu kana kajake manko law de kane ko si malaika askonde kob mbadi bukade ko ko ku bonya konde kob
buka kone ko kuwol ketemite konde ko atem nana buku tu kanji lawenya yabtaguna ila rabbihim ku tu kanka mukan kan manje ku sola mite kanka mukan kan manje kande law kala ke al wasila kula ko la ko atemit ayyuhum aqrab wanosan wan manje wate kanile man kula femite wo kula ko me kaneno woto nan kanja muy kanjonde ko be ko emite kula kene ko woto muy jilati jate ko be temite kebyo man jona ko cila jonde ko muy kankam kan manje ka jime medi kan jonde ko be ko kula ko te ko waaf ko moy meti ko fangi ko wala noro to waaf man to woni mite wonimi mo kane du ko man ko tuman ko be mite kebyo woto ula ko be mite war non lawa o janja ko na anda wuli ona ja wuli o leta nan manje an ku cen ko daga meta ande ne yiti mbande apuri tenge kante jafna ka fetar juma mbande o jawja ke mele ko barakela na juke jubu kanak setanas nake bara wuli o atem hinane ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun atem hinane ku wuli o keta atemit bukana kajaka keta atemite kono bukana kadum manje kayinen memite banjaade ku koli atemite kayinen memite ko le ko basineti ka koli memite ko le ko bota kan manje ket kala bante ka bote ne baje fo baje fedu ku tafo mbab kan manje kayegenen bukan kati kenen bukan ka kajenen titora bukana woto kawla ka jupe kawla onalan ko koli ketemite malagen koli ku manja ku cacabu cabu na gaba baba awliya urrahman koli keta temit di awliya shaytan di koli keta iblisa wala kon so falam konon koli ketemite masala nan manja fa indikal sa kolal te puru bef naka fetar juma ko rek ja allah akbar be ka salak la tajabe ka salakat juma o akanta wuli ayta temit mbana lako o munajo ande ko najo am najo ko tu ka jawlanya ko na ko jawla jaw mbaji kerim mbaka ni istikhar di fuka fuko no funaka fuko no borab jabu jomore ano sanabi jat nana o sadayama mba wan manu sole du tu kanka wax wet buleput leti kuli keta temit bare kuli keta temit atem nana ko no bukana kan manje ka kuli makila cebo banjata kila cebo ku kobe me kuyinen na kala cebo banja de kulan ku kolio ko non ku wolio ko le ku baj kapuñ buronga boli be dunie de buronga be yomal qiyama funa fati yomal qiyama ate mitata be ngare arudi arjana e mite namna la bukana ko kiliya bu koko mo kane ate nane kanjat muy sinete sanji kobenya mbab kana kajaka kanji kobenya jisoso meti man ko nyaanda wuli ko min je jabe fiya ka fola min law yeje mbe kane mu baj wanu sola la to musu bajwo wano san mu baje man ka no musu jabe fiya ka fola mu law bo ma meti wa wan men je mite e sa felene meti wata wirin ja abe bajwo mu bajnyaw be gite biya setana demon ne e nyakuli mu sof meti fiya ka fetande fan jawnya law mo ka nyani bajude mba debu sana beti yande ban jawnya law mo ka ni bajude mbadi bireti yande ndenya law mbaka fanya keti yande kani kamme ko kamme bajo mbawli kanne akan kanya fincin mo kanya fincin fujama fulil du fujak du tu kanka wa hon manje wetijim mbay bunanu kanya sunken mo kanya fujama fulil du fujak mbaku nyila kulil kamma kanya bo du mo fa mululum mo kanya du ko baj wayto du tu kanka wa wetu setane udu tu emiteli legmedi fincirin jat ko nyolu panko baju wayto mba fincin fu jama folo be jak bar let mante buneji kammi let mante kanne kanji kammi let fande kako ka kolu ko kanne kanji kantum mo kana deji koko du tu kanka o hoti jim mbaka fanya kanji ngar lotum koku kammi mo kana adem hinane kajem bedi kuyaka ket bukanak man konne ko konde kop mba simale kas konde kop mba ku bonya konde law ko ku lawiri temite kuma meto ko bonya ku duja du ku kan bukan kajake emite ku kobumde ndu wanosan yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila
wano sa wan manje wate kanile man kullo femite ko kula ko me kaneno woto wan ko kila ko kammino la bo kanawo wemite senimi emite be senula mete bajir ka wogdi an okon bay emite baytan ku woge emite kebyo wala tubutu ko bolyo wanda kam makan anajake be bare mite abo kanjawo emite be sofi anajake mo kanate nane wala tu umanja mit wala tu kumi cela ketate mit wana mite mang be baru la uduma jamuro kawo ko jawjuka wala be kan kumi cela ketate mit kan manje kajake ko bukana ko la ko lawete mite kebyo ko bum mo kanate nana ayyuhum aqrab ko tu kula ko la ko kamondor nanu sam kujuku jaburo ka bajaka ko kamondor ay mba jembero kay juk ay mba jembero kay momuk man jembe kane mbalo femite wayarjuna rahmata ko tu kumang mang mbemite bonketi way khafuna adaba ko tu kula ko la ko mon ko koli matinyi mite kula ko la ko mon ko koli samne setemite mo kane du ko be mite cebyo du ko be jak no man atemi tamang meno mo kane atemi na seni bi jegu na seni fukuy minof woto wan ko kala ko kammi kula bo kana jawo emite be seno la fukuy min wan ko bonya ko kammi kana jawo ko kana bukan kajake bare emite te seno la mu kana ko bonya pe so fola medula ko mi cel kajake mede kila kebyo no ko bale no ko man regala meno nula nule ni bedi ibrahim alayhi salam an man jabo nyaate mit wa manaragum ampo dibukano mo kana atemi hinane wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumi nan ibrahima awonkum ampo dibukano manani innani bara'un mimma ta'budun wano sa wamu jukobem wakantu memite nge ibrahima ledo etu be ko bo hokila innani bara'un mimma ta'budun nani nge ibrahim muy wano sa wanji kobem wakantu memite mbujima meti nge ibrahima ledo njetti ko bo hokila de ene tiyano samuji fimi manji kobyo njeti kobyo bubor bano sanji fimi manji kobbo njeti kobbo jonja be joko simen bubor njelti mat illa alladhi fatarani injemite kebyo yenetum be kobe yatuko minje fa innahu sayahdin mete yotum be seneti njeburunga bajaka yotum be kapakana kadinje samnes oto jimang jat mankan ula be kana mor mu ko ba mite kon yono ko ba mite ko yan manje tu ko la bartam kan wa wan manje sineti ano sana ko be sineti mba mu sinede sanjo na be ko be nje ibrahima leelo tumoni namo dum mi kobso mo kana atem narek de ayo manane faman yakfuru bit-taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati al-uthqa atem nana ano san alla tume ko be sinete buromso de wano sa wakam me ko be simite sigaba nukatu bolim nuinen atemir cebo nuko bo cebo awono ana ami celan manje asofun kanne ukalinge kanne kan manje le ko muskutingo mo kan ulatu umanga mungara furum fucila no manga muyine na furum fukila musufafo ona jawla ko misilme takumbona le ku fannani wala wahi ku kammi mula pori baburum bukila kabir nano nam ula ko misilme kando ona jawla ko misilme bana jat katubitu wahi ku kammi wala nukanawo pujaju ka hambe jat wala dine lair norno wala le day ko ba mitiye ko ne nokon manati mitamo meno woto mankanu la be ko be mitiye ko ne fo bum manga mukana bukan kan manje ka be ko atemit cebo mukana ko muslime ka islameli yete ja wajalaha kalimatan baqiya fi aqbihi ibrahim furimo fo fona regun kunyolo fona katundi kunyolo nani mbiji ko atemit akon ona mamansan manja rukumi ona mansan manja wunem ona mansan manje afirem kucem be ka jikeri afiri jabu ko te be kan wodo kanja enomo wala tu manga muko ba atemit akon nurega kurimako ami cela walla an manje wono matemit nurega furimafo aman sa walla aneno matemit nurega furimafo kunyolo la meti mujireg la ilaha illallah furimafo fonom furima fan manje fajjakaf yonom atemit okon o atemit okon o jotum be kobe mankane kobe lube banafa mankan jiko bojat na chamu ba chamba jake bar jimawtu jamanji ko bakila cebo pujojo kan be jat wano so wanji jonkor wa wan manje
wetu bugal letu wa hon manje watu be ngarlu ko suma di buronga bol be dunye di buronga beti yawmal qiyamah nala nangaru aya de alqur'ani hadamin nana wa minan nasi bajo di bukanak man yattakhidhu min dunillahi andadan kan manje kasof kangarem simite sikenes kasof mu boro di ko sof kulenki nak di ko sof ku silak donum simite soli yuhibbunahum di ko man ku boro woli di ko man ku silak woli di ko man ufanya woli diwne woli ka hubbillah nokorni man ku warna ku man atemit eno ko e man ubora woli nokor man ko wara ko man atemit eno barate min nane walladina amanu bokana kan man jikini num atemit kan kayni ne ko li kurim man ka wan ko rek nyame ku yini nen wondi ashaddu hubban lillah nane ko atemit ku mange momok wuju wano san atemit ku mange wuju ku ci la fangi atemit ku mange wuju suute soli atemit ku mange wuju ku nyoli atemit ku mange wuju ku seki atemit ku mange wuju wano san burum wo ولو يرى الذين ظلموا نان كنجا كلسو كجوكنجوك إذ يرون العذاب فنقف فت يوم القيامة فقوتم بك ينورا كدي بويك فقوتم بك ينورا كدي بغالب أن القوة لله جميعا نان كان نجا كم من متي ولا مولي سورا لنا أتمتونا من سان من جابا جسمبا بروم أتمتونا من سان من جانو ولا وانوسان تكما سينيتي سولي سايكو كوبي bukana kay furukan yoku seni place tamit le ku kanam wa anna allah atamit shadidul adhab o aman san manje buroko bola burini momako ano san naro ken buroko o jawju buroko bikila le tamu na jitumu mo kana wala tu manga meti atamit okon no ko ba kila no manja meti baytu wate be kana fawla baytu wate be karambenola kan tijat e ko bet atamit cibon mo kana aman jaken ko ne ibn qayyim al-jawzi nane kullu umur taysir bil mahabba fa anta mathalan la tataharrak li shay'in illa wa anta tuhibbu hatta luqmata min at-ta'am la ta'kuluha illa li mahabbatika laha nane uman jameti wano san dikamanga ufama wende ano manga naka wafo manjak panto ko kila na mammawo mo kana man kawla be ngonna ko be amite nokon memite e mang meno pantok wate kila mumma ngale mite baro mong taja mite le tungon naw ko ba mite ni me mang menom nde ko be lay mite le yebe karno le ngolen jak woto ano san man mite emite nu warno ufam mumma